ಆ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡು, ಒಂದು 5-6 ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ತಿನ್ಬಿಡ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. పీకి విశాల్ క్యాచ్ చేయి. అక్కడుండేవన్నీ నేను చెప్పింది విశాల్. ನೋಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯ. ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಇದಾವೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ఇక్కడుంది ఒకటి పీకి పోనీ లాస్ట్లో. ఇక్కడ నా పైన ఏమన్నా పడిపోయారా అప్ప? ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗ పీకిస్తావా లేದಾರಾ? ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ನಿಜಂಗ. ಇದು ತಾನೇ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಿಸು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನಿಂದ. ನೋಡು, ಏನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇದು? ನೋಡು, ಇದೇನೋ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಂಗಿದೆಪ್ಪ. ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನಲ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲ నువ్వు తినకూడదువా? నీకు పరిచయమో ఇస్తే నీకేం యూజ్? యాక్చువల్లీ ఇత్తులు తినకూడదు. యాకాయ ఈ కాయ ఇదే ఇందా పండుగ చేసుకో. కావాలంటే ఇస్తా.